गुनाह करने वाला अगर अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होता तो उसे याद रहे कि वो उस गुनाह को कभी नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और पोशीदा गुनाह को भी। बिलाशुबा जो लोग गुनाह करते हैं वो अनकरीब अपने किए की सज़ा पाएंगे। बदजुबानी जुल्म है और जुल्म का ठिकाना जहन्नम है। अगर लोग उस वक्त तौबा कर लें जिस वक्त नाफरमानी करते हैं और ऐसा ना करने का इरादा कर लें तो ना उन पर अज़ाब किया जाएगा और ना वो हलाक हो। जो कुछ मालें दुनिया तुम्हारे हाथ से चला जाए उस पर अफसोस ना करो। जिस तरह अहले दुनिया को हासिल करके दीन के हाथ से चले जाने पर अफसोस नहीं करते। बेशक अदना रियाकारी में शिर्क है और बिलाशुबा थोड़ी सी खयानत भी बहुत बड़ा गुनाह है। हाथ और ज़बान से बुराई को रोकते रहो और जहाँ तक हो सके बुरे लोगों से अलग रहो। इसी की मदद करना पाक दिन होने की निशानी है। जो कुछ तुम्हारे लिए मुकद्दर हो चुका है उसके मिलने में कभी ताख़ीर नहीं होगी। मनसब व दौलत की मोहब्बत इंसान के दिल में इस तरह मुनाफिकत पैदा करती है जिस तरह पानी सब्जियों को पैदा करता है। सबसे अच्छा इंसान वो है जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। कमज़ोरियों में सबसे बड़ी कमज़ोरी बदअखलाक़ी और बदअमली है। मोमिन का ईमान उस वक्त कामिल होता है जब वो राहत और आसूदगी को आजमाइश और आजमाइशों और मुसीबतों को नेमत समझता है। अपने इल्म को और अपने यकीन को शक ना बनाओ। जब जान लिया तो अमल करो और जब यकीन हो गया तो आगे बढ़ो। आम तौर पर अक्ल वहाँ मारी जाती है जहाँ लालच की बिजली चमकती है। देखो, वक्त से पहले किसी काम में जल्दबाजी से काम ना लो। जब उसका मौका आ जाए तो फिर कमज़ोरी ना दिखाओ। जब सही सूरत समझ में न आए तो उस पर हरदर्मी से काम ना लो। जब तरीक़ा कार वाज़ेह हो जाए तो फिर सुस्ती ना करो। मकसद ये है कि हर चीज़ को उसकी जगह पर रखो। अगर तुम्हें अपने भाई में कोई लफ्ज़िश नज़र आए तो उसके मुखालिफ ना बन जाओ, बल्कि उसे नसीहत करो और उसकी रहनुमाई करो। झगड़ने से बचो वरना तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाएंगे। सबसे बुरी हालत उस शख्स की है जो अपनी बुरी सोच की वजह से किसी पर भरोसा ना करे और उसके बुरे असरात की बिना पर कोई दूसरा भी उस पर भरोसा ना करे। अपनी तन्हाई को ज़िक्र खुदा से भर दो और नेमतों को शुक्र का साथी करार दो। अल्लाह के नेक बंदे वो है कि जब वो तन्हाई में होते हैं तो खुदा को बहुत याद करते हैं। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसका अफसोस ना करो और जो चीज़ मिल जाए उस पर मगरूर ना हो जाओ। हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो बस इंसान की सोच है। अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो इल्म बहुत बेकदर कीमत है जो ज़बान तक रह जाए, और वो इल्म बहुत बुलंद मर्तबा है जो जिस्म से यानी हाथ पैरों से नमूदार हो। इल्म की मौजूदगी में थोड़ा अमल भी ज़्यादा है और जहालत के साथ ज़्यादा अमल भी कम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे ने नमाज, आपस में सुलह और सफाई और अच्छे अखलाक से अफजल कोई अमल नहीं किया। तराजू में सबसे भारी अमल अच्छे अखलाक हैं। लोग दो तरह के हैं, एक साहिब इल्म और दूसरे औन से सुनकर हिफ्स कर लेने वाला, और बाकी तमाम लोग बेहुदा और सरकर्दा हैं।
میانہ روی تھوڑے سرمایے کو زیادہ کر دیتی ہے اور اسراف سے خرچ کرنا زیادہ مال کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیز ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص موت سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے۔ بد اخلاق انسان اپنے آپ کو ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلق کو ختم کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر کبھی اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تمہارے قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ علم اور معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے، جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داؤ برداشت نہ کرے۔ اے پروردگار، ہر شخص پناہ کی تلاش میں، بس تو ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہر شخص دل کو سکون پہنچانے والے کی تلاش میں، تو ہمارے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ جس کے ظاہر اور باطن اور قول اور فعل میں اختلاف نہ ہو، تو گویا اس نے امانت داری کا لحاظ رکھا اور عبادت میں اخلاص پیدا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی مصیبت نازل ہو جو تمہیں اللہ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے۔ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ عذاب کرے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کو عذاب کرتے ہیں، اور بے شک حیا ساری کی ساری خیر ہے، بھلائی ہے۔ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اسے کمتر جانے اور نہ لڑکے کو اس پر فوقیت دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اے نا، ہم تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ دولت مندوں کے پاس کم آیا جایا کرو، اس لیے کہ اس طرح اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر مت جانو۔ مومن نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اس کے لیے لکھ دیتا ہے، لیکن اگر نیکی پر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ یقیناً مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل نہیں لکھا جاتا۔ جنت میں کچھ حجرے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے جو تمہارے لیے شفا ہے۔ خبردار، لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے۔ مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
कि गुस्सा ना हुआ करो। उन सहाबी ने कई मरतबा सवाल किया और आपने यही फरमाया कि गुस्सा ना हुआ करो। तेरे गुनाह के लिए ये काफ़ी है कि तू हमेशा से डरता रहे। लोगों की औरतों को पाक दामन रहने दो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी। इंसान रोज़े और नमाज से नहीं बल्कि मामलात से पहचाना जाता है। अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिर्क ना करना, नेक आमाल करने में जल्दी करो, ऐसे बुढ़ापे से पहले जो अकल को खो देने वाला है। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जिस दिन तुमने कोई भी नेकी ना की। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से बहुत मांगना। सौदा करते वक्त ज़्यादा कसमें ना खाया करो, क्योंकि कसम से सामान तो बिक जाता है मगर बरकत उठ जाती है। जिस शख्स ने वापस ना करने के इरादे से धोखाधड़ी से कर्ज लिया और कर्ज अदा किए बगैर फौत हो गया तो वो अल्लाह ताला से चोर की हैसियत से मुलाकात करेगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो। जब तुम में से किसी को अपने आप में या अपने माल में या अपने भाई की कोई चीज़ पसंदीदा लगे तो उसमें बरकत के लिए दुआ करो, क्योंकि ऐसा करना आपका हक है। अपनी ख्वाहिशों पर गलबा हासिल करो और उनसे जंग करो, क्योंकि अगर वो तुम्हें जकड़ लेंगी तो दूर तरीन हलाकतों में डाल देंगी। अक्लमंद और नेक के सिवा किसी के साथी ना बनो, नेक आलिम के सिवा किसी से मेल ना रखो और वफादार मोमिन के सिवा किसी को अपना राज ना बताओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस शख्स के हाल पर ताज्जुब होता है जो इस्तिग़फ़ार की ताकत रखता है और फिर भी रहमत खुदा से मायूस हो जाता है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम नेकी पर हो या नहीं तो अपने दिल की तरफ निगाह कर लो। अगर तुम खुदा के फरमा बरदारों से मोहब्बत करते हो और नाफरमानों से बोझ रखते हो तो जान लो तुम नेकी पर हो। और अगर तुम्हारे दिल में खुदा के फरमा बरदारों की निस्बत बोझ और नाफरमानों की निस्बत मोहब्बत है तो जान लेना कि तुम नेकी पर नहीं हो और अल्लाह तुमसे दुश्मनी रखता है और इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तमाम मामलात से बेहतर बयाना रवी है, गुस्सा तमाम बुराइयों की चाबी है, नरमी आधी ज़िंदगी है, औरत का जिहाद अच्छा घराना है, कमज़ोर की मदद करना सबसे बेहतर सदका है और लालच बड़ी मुसीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी और उसकी दवा ना बताऊं? सुन लो, तुम्हारी बीमारी गुनाह और तुम्हारी दवा इस्तिग़फ़ार है। अपनी तरबियत बेहद ज़रूरी है। अपने बातिन की इस्लाह करो ताकि खुदा तुम्हारे ज़ाहिर की इस्लाह कर दे। रूह की ज़बान आंसू है, रूह की परवास को आंसू ही ताकत अता करते हैं। वो देखो जो काम किसी ने आपकी मोहब्बत में किया है, वो न देखो जो वो ना कर सका। कामिल ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हम सब महज इस रास्ते के मुसाफिर हैं। जिस चीज़ को भी पैदा किया गया है वो ज़रूर एक दिन ख़त्म हो जाएगी। किसी शख्स से तकब्बुर को निकालना पहाड़ को सुई से खोदने से भी ज़्यादा मुश्किल है। उनका हर काम उनकी अपनी ज़ात के लिए या लोगों की खुशामद हासिल करने के लिए होता है।
نہ کہ حق کے لیے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برساں برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا ہو، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ہی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر عزت، قابلیت اور اس نور کے اشارے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس شرف سے انسان حق کو حاصل کرتا ہے۔ علم کا مطلب علم کی مکمل گرفت ہونا چاہیے۔ علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو، دل اور روح کو جاننا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناکام رہیں تو آپ کی ساری پڑھائی اس کی پہچان سے محروم ہو گئی ہے۔ کسی شخص کو آزمانا صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ ہمارا یہی ایمان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو آزمائیں، اس کے اہل یا نا اہل ہونے کا انتخاب کریں؟ خالق نے انتخاب کیا، ہمیں بدہ بنایا، کیا اس کے انتخاب پر انتخاب کریں؟ مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ پرندوں کی طرح بنو، وہ ایسے گھونسلوں سے جاتے ہیں جب وہ صبح سے بھوکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فصلوں کے ساتھ تنہی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خالق ہمارے لیے رزق فراہم کرے گا، اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے۔ قلم تمہارا حق لکھے، عشق تمہاری روشنائی بنے۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک بھی لاپتہ ہے تو تم اڑ نہیں پاؤ گے۔ ایک پاگل جو آزاد ہو اس عقل مند سے بہتر ہے جو خرید لیا گیا ہو۔ اگر تم راہ عشق کے مقدس بننا چاہتے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خاک اور راکھ کی طرح عاجز بنا لو۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتی، تو پھر اللہ اس قوم کو بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو مکمل کرنا اللہ کا۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت قانے رہ کر دوسرے کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ افلاس یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو کہ میرے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے۔ چغل خور ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا جادوگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتا۔ جو اپنی لوزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لوزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ جو تم سے نیک گمان رکھے اس کی گمان کو سچا ثابت کر دو۔ غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے۔ وہی شخص زبان کی شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے
اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ دنیا بدلتی رہتی ہے، اگر تمہیں کچھ نفع پہنچنا ہے تو چاہے تم کمزور ہی کیوں نہ ہو تمہیں وہ فائدہ مل کر رہے گا، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچنے والا ہے تو تم اسے دور نہیں کر سکتے۔ دنیا مومن کے لیے بہترین سواری ہے، اس پر وہ خیر تک پہنچتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ برائی سے نجات پاتا ہے۔ غافل لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے درمیان جم کر مقابلہ کرنے والا۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ آخرت کی کامیابی میں سب سے اچھا مددگار حلال دنیا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے وہ عیب دیکھے جن سے وہ اپنے بارے میں اندھا ہو، یا لوگوں کے وہ عیب نکالیں جسے خود نہ چھوڑ سکتا ہو، یا اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس چیز کے ذریعے تکلیف دیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یا اللہ، اس دعا کو ان لوگوں کے شامل حال کر دیں جو تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں، تیری وحدانیت کے مخلص ہے، اور تیری حقیقی بندگی کے ذریعے اس شیطان سے دشمنی کرتے اور اس شیطان پر غلبہ پانے کے لیے تجھ سے تیرے علم کی معرفت کی خواہش رکھتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دے اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، اور بعد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے امانتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے
जो रहने के काबिल हो। दिल में छुपा हो कुफ्र तो बेकार है दुआ, मोमिन की हो ज़बान तो तलवार है दुआ। जिस दिल में सवाब का शौक़ और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद ही उसके इंतज़ार में लग जाती है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसे, क्योंकि मजबूरियाँ कोई ख़रीद कर नहीं लाता। और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। जो हलावत और मिठास बख्श देने में है, वो बदला लेने में नहीं। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करें। इसी शख्स को जैसा वो है वैसा कबूल न करने का नाम नफ़रत है। अगर हम बगैर किसी शर्त के उसे कबूल कर लें तो ये मोहब्बत में तब्दील हो सकता है। मायूस होना बंद कर दो, नाउम्मीदी से इंसान की उम्र कम हो जाती है। हर मसला अपने साथ अपने बराबर या खुद से भी बड़ा मौका साथ लाता है। बोझ में अगर मोहब्बत ना हो तो वो बेशक एक तिनके का हो, बर्दाश्त नहीं होता। एक हकीकी अजीम आदमी अपनी बड़ाई नहीं जताता और ना ही मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरों को नीचा दिखाने की तरकीबें आजमाता है। जो खुद रोशनी से महरूम होते हैं वो दूसरों को राह दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो और हर वक्त ख्याल करे तो समझ लेना वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि ये दोनों दिल से होती है और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। तारीख़ के हसास इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा उदास रहकर गुजारा है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत बेहिसी चाहिए। अल्लाह दुख बड़ी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाए तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। बाज़ लोग पैदाइशी अजीम होते हैं, बाज़ लोग बड़ी मेहनत करके अजीम बनते हैं और बाज़ लोगों पर ज़बरदस्ती अज़मत डाल दी जाती है। जब आप ज़िंदगी को जैसी भी है वैसे ही गुजारना सीख जाते हैं तो ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गुजरने लगती है। इशफाक़ अहमद फरमाते हैं, मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है, किरदार बड़ी चीज़ है। असल चीज़ अल्लाह से ताल्लुक़ है। वो उस वक्त राज़ी होगा जब आप अपनी रज़ामंदी बाहर निकाल देंगे। नापसंदीदा चेहरों में ज़िंदगी गुजारने वाले का दिल बीमार हो जाता है। वो चीज़ जो आप माँ बाप के सामने नहीं ले जाना चाहते वो बुरी है। वो काम जो माँ बाप के सामने नहीं कर सकते वो गुनाह है। वो बात जो आप चाहते हैं कि कोई और न देखे वो गलती है। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज खालिक के करीब होने में है, लोग क्यों नहीं समझते। अल्लाह की रहमत सबके लिए है, सबके इंतज़ार में है। कोई दस्तक तो दे, दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। औलाद खुशकिस्मत हो तो माँ बाप को खुशकिस्मत बना देती है। अल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक़ ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा पैदा होती है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता वो अपना बदला आप लेता है। हमारी सारी उम्र अपनी कम इल्मी और नादानी को छिपाने में गुजर जाती है। सुबह के उजाले से पहले रात का आखिरी पहर सबसे ज़्यादा तारीक होता है। बुलंद ख्याल इंसान खाक नशीन हो तब भी अर्श नशीन है। सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है
उसे वैसे ही क्यों न पेश किया जाए। कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है मगर उनका नफ्स उनको पता नहीं चलने देता। रुकावटें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिनका यकीन होता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और मैंने खुद को ये सबक दे लिया है कि खुदा के लिए जीना खुदा के लिए मरने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो। वो नाकामी तब आती है जब तुम रुक जाते हो। मोहब्बत लेन देन नहीं, सिर्फ देन है। गलती को गलती जानकर भी उसको ठीक न करने वाला एक और गलती कर रहा है। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रोड भी जाए तो पानी कम नहीं होता। याद करो या फिर मुलाकात करो, एक ही बात है। रफ्तार वही जिससे सांस ना फूलें। अखबार जब तक आमाल के सांचे में न ढलें बेमाना है। नौकरों के साथ आका ना बनो, इंसान बनो। तुम किसी शख्स के मुताल्लिक अपनी वाक़फ़ियत से बढ़कर तो राय कायम नहीं कर सकते, और तुम्हारी वाक़फ़ियत और इल्म की बिसात ही क्या है। मोहब्बत कुछ नहीं लेती मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत कुछ नहीं देती मोहब्बत के सिवा। क्या इस जुर्म से बढ़कर कोई जुर्म हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की कोताहियों का इल्म हो। जब कोई सज़ा देने वाला ना हो तो ज़मीर सज़ा देता है। जो जितना जानता है उतना ही जिम्मेदार है। जिस मुआशरे में सब चलता हो फिर वो मुआशरा मुश्किल से चलता है। खामोशी की एक दुनिया है, इसमें अगर आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मज़ा ले सकते हैं। इस दुनिया में बहारों की कोई हद नहीं सिवाय तुम्हारी सोच की। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत की। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। मुखलिस लोगों को इस्तेमाल नहीं बल्कि संभाल कर रखें। संभालना मुश्किल हो जाए तो फिर धोखे में भी ना रखें। पिछली बात का हवाला देने वाला मौजूदा हुक्म का इनकार करने वाला है।